Wow, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan ya. Widih. Wow, sangat kotor, berlumpur. Wow, berwarna hitam ya teman. Oke, di sini sudah ada keranjang. Kita kumpulkan dulu ya. Wow, seperti setir mobil. Mantul. Widih. Wow. Widih. Wow. Widih, seperti senjata karakter. Wow. Widih. Wow. Ada karakter, teman. Keren. Widih. Wow. Wow. Widih. Wow, seperti senjata mainan. Wow, besar sekali, teman. Widih. Oke, teman, kita kumpulkan di sini. Sekarang kita cari air bersih. Wow, lihat, teman. Sudah ada air bersih ya. Wow. Wehehe, ada mobil balap. Keren sekali ya. Widih. Nice, ada pesawat terbang. Keren. Wow. Wow, ada mobil ambulan. Mantul. Wow. Wehehe, ada tank polisi. Keren sekali ya. Wow, seperti karakter, teman. Nice, ada karakter Hulk. One more. Wow, kekar sekali ya. Widih, lihat teman, besar sekali. Wow, ada bus double decker. Keren. Wow. Nice, ada senjata shotgun. Keren. Widih. Nice, ada senjata Thor. Mantul. Widih. Wehehe, ada truk tangki solar. Keren sekali ya. Widih. Wow, ada kereta monster. Wow, menyeramkan sekali. Widih. Wehehe, ada setir mobil. Mantul. Wow. Wow, ada mobil loader. Keren. Widih. Nice, ada senjata shotgun mainan. Keren. Wow. Wow, ada truk molen.
Oke teman, kita kumpulkan di sini ya. Widih. Wehehe, ada karakter Black Panther. Mantul. Widih. Nice, ada karakter Spider-Man. Oke teman, kita kumpulkan di sini ya. Widih. Wehehe, ada kereta lokomotif. Mantul. Wow. Nice, yang ini mobil forklift. Keren. Widih. Wehehe, ada karakter Iron Man. Mantul sekali ya. Wow. Wow, ada mobil polisi. Oke teman, kita kumpulkan di sini ya. Widih. Wehehe, ada pesawat tempur. Mantul. Wow. Wow, ada mobil Salender. Oke teman, kita kumpulkan di sini ya. Widih. Wehehe, ada karakter Kapten Amerika. Mantul sekali. Widih. Nice, ada truk pasir tambang. Oke teman, kita kumpulkan di sini ya. Wow. Wow, ada roda alat berat. Keren. Widih, lihat teman, mainannya sudah bersih semuanya ya. Oke.